ya, tadi Siti Shiga ditambah dengan 집에서 kalau misalnya ada keterangan rumah ya. Kemudian 신문을 objeknya, lalu 봅니다 predikatnya. Nah, sekarang yang nomor 1 ya Rabun. Ada 최유진, ada emak, ada tetap. Kira-kira kalimatnya akan berbentuk seperti apa? Ya, 어떻게 만들까요? Oke, 최유진 씨가 Gedas. mager, danya hilang ya, tambahkan 습니다. 네, 맞아요. 최유진 씨가 음악을 듣습니다. 네, berarti 최유진 mendengarkan musik. Kalau saya mau ganti, 최유진 mendengarkan radio. 최유진 씨가 라디오를 듣습니다. 네, jadi radio를 듣습니다 ya. 네. Di sini radio tidak ada bacimnya, emak ada bacimnya. Jadi partikelnya berbeda. 네. 잘했어요, 여러분. 자, 그다음에 2번 yang nomor 2. 네. Ada Iyuna, ada kopi, ada masih. 이유나 씨가 마십니다. 네. Iyuna 씨가 kopi karena dia adalah objek yang diminum, kopi를 masidanya hilang. Di sini ditulis masimnida. Mau tambahin, Liuna minum kopi di kafe. Liuna 씨가 Kapioso. KPE atau KPSO ya, Robun? 카페에서 KPSO. Apa KPSO? karena dia mendiru Karena ada kegiatannya ya, ada masimnida kegiatannya. 네, jadi 이유나 씨가 카페에서 커피를 마십니다. 네, 좋아요. 그 다음에 3번 박준영 바나나 먹다. 먹습니다. 바나나를 먹습니다. Kalau saya mau contohkan Pak Junyoung makan pisang di contoh di dapur. Dapur bahasa Koreanya ada yang masih ingat? Wok. Berarti Pak Junyoung jika 먹습니다. 네. Buok itu dapur ya, karena dia ada kegiatan 먹습니다, jadinya pakai eso. 부엌에서 먹습니다. Nah, kalau yang nomor 4, Indah 공부하다. Kalau saya mau tambahkan lagi, Indah sih belajar bahasa Korea. 맞아요. 한국어를 공부합니다. Kita tambahkan lagi, dia belajarnya di sekolah. Indah 씨가 한국어를 공부합니다. 네, Indah 씨가 학교에서 karena ada kegiatan 공부합니다. jadi pakai eso ya. 한국어를 공부합니다.
좋아요. yang nomor 5, 조민재 sama 일하다. 이제 일합니다. 일합니다. Kalau tambahkan Minje bekerja di perusahaan. Bekerja di perusahaan. Perusahaan bahasa Koreanya 액상, 회사에서 일합니다. 일합니다. 네, 조민재 씨가 회사에서 일합니다. 네, 자, 그럼 질문은 여러분, ada pertanyaan. 자, 여러분, 누가 커피를 마십니까? 이유나 씨가 ya pakai ga karena dia subjeknya ya. 누가 커피를 마십니까? 이유나 씨가 커피를 마십니다. 자, 그 다음에 박준영 씨가 무엇을 먹습니까? 바나나를 바나나를 먹습니다. 맞습니다. 네, 그 다음에 누가 한국어를 공부합니까? 공부합니다. 네, 한국어를 공부합니다. 또 하나, 배유진 씨가 무엇을 듣습니까? 음악을 듣습니다. 음악을 듣습니다. 네, 좋아요. 자, 아주 잘했어요, 여러분. 질문 있어요? Ada pertanyaan sampai sini? 자, 그럼 우리 듣기 연습을 하겠습니다. Kita akan latihan listening ya, 여러분. 네, di sini 여러분 diminta untuk memilih jawaban yang cocok. Jadi akan ada gambar, kemudian ada audio, dan kita pilih gambar mana antara A sama B yang sesuai dengan audionya. Nah, gimana? Audionya. Oh, wait. 24 menit. Gimana ya, 여러분? Pelajaran 3. 일상생활 Terdengar ya? Mendengar. 1. Ayo cari tahu. Nomor 1. Dengarkan dan pilihlah jawaban yang cocok. 1. 유진 씨가 잡니다. 유진 씨가 잡니다. Boleh ditandain ya. 유진 씨가 잡니다. 잡니다 artinya apa ya, 여러분? Tidur ya, dari kata jata. Nah, kalau yang B itu artinya berjalan. Berjalan bahasa Koreanya 갑니다. maka menjadi tidak. Berarti kalau kita pengen bilang Eugene Shi berjalan, maka Eugene Shi가 맞습니다. 좋아요. 자, 그 다음에 2번 silakan didengarkan. 2. 물을 마십니다. 입니다. jawaban 물을 마십니다. air, minum. air ya, minum air, 물을 마십니다. Kalau yang B ngapain? 먹다. 무엇을 합니까? 빵을 먹습니다. makan roti ya, 네, 빵을 먹습니다. 그 다음에 3번 nomor 3. 3. 신문을 읽습니다. 신문을 읽습니다. 맞아.
membaca koran ya. 신문, koran, 읽습니다. membaca. Kalau yang B, television을 menonton, 봅니다. Dari kata boda jadinya 봅니다. television을 봅니다. 네. selanjutnya nomor 4. 4. 민재 씨가 책을 읽습니다. 민재 씨가 책을 읽습니다. 민재 씨가 책을 읽습니다. Berarti dia membaca buku ya, membaca buku. Kalau kita lengkapin, Minje shi membaca buku di taman. Bahasa Koreanya taman adalah 공원. berarti 민재씨가 공원에서 읽습니다. kalau Minje 씨가 공원에서, nah karena ini pakai 읽습니다 ya, membaca kata kerja pakai 공원에서 ditambah 에서. 공원에서 읽습니다. 좋아요. 5번 nomor 5. 5. 수빈 씨가 집에서 쉽니다. 수빈 씨가 집에서 쉽니다. 쉽니다. Dari kata 쉬다. Artinya istirahat. 쉽니다. 집에서 쉽니다. Istirahat di mana? Di rumah ya, 집에서 쉽니다. Kalau kita buat kalimat yang ininya, Subin 씨가, si Subin bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih bahasa Koreanya adalah 청소하다. Maka jadinya Subin 씨가 집에서 청소합니다. 청소합니다. Dia bersih-bersih di rumah. Oke. 자, 그다음에 마지막 번은 nomor terakhir nomor 6. 6. 지훈 씨가 영화를 봅니다. 지영 씨가 영화를 봅니다. 영화를 봅니다. Apa artinya 영화를 봅니다? nonton film. Film. Oke. Kalau kita tambahin menonton film di bioskop. Bioskop 영화관. Berarti 준영 씨가 영화관에서 영화를 영화관에서 영화를 봅니다. 네, 영화관에서 영화를 봅니다. Kalau yang di sebelahnya, 준영 씨가 무엇을 합니까? Lagi ngapain? 준영 씨가 음악을 듣습니다. 네, 맞아요. 준영 씨가 음악을 듣습니다. mendengarkan musik ya. 네, 좋아요. 네, 아주 잘했습니다, 여러분. 모두 다 맞았어요. benar semua. Nah, sekarang kita coba dengarkan lagi. Di sini kita akan cocokkan kalimat dengan audionya. Kalau benar, kasih ya 여러분 tanda bulat ya. Kalau salah, kasih tanda silang. 자, kita akan dengarkan bersama. 잘 들으세요. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 유진 씨는 영화를 좋아합니까? 네, 영화를 좋아합니다. 2. 인다 씨, 커피를 좋아합니까? 아니요, 저는 차를 좋아합니다. 3. 시띠 씨는 오늘 도서관에서 공부합니까?
아니요, 집에서 공부합니다. Empat. 민준 씨는 학생 식당에서 식사합니까? 네, 학생 식당에서 식사합니다. Lima. 인다 씨, 지금 음악을 듣습니까? 아니요, 전화합니다. 자, 같이 얘기해 볼까요? 자, 1번. 유진 씨는 영화를 좋아합니다. 이거 맞아요? 틀려요? 맞아요. 네, 맞아요. 네, 맞아요. benar ya. Kalau salah, 틀려요. 이거 맞아요. 인다 씨가 영화를 좋아합니다. 자, 여러분도 영화를 좋아합니까? 네, 좋아합니까? 무슨 영화를 좋아합니까? 한국 영화를 좋아합니까? 아니면 인도네시아 영화를 좋아합니까? 한국. Aku 영화를 좋아해요? 영화를 한국 영화를 좋아합니다. 자, 1번은 맞아요. 네. 유진 씨는 한국 영화를 좋아합니다. 자, 2번. 인다 씨는 커피를 좋아합니까? 이거 맞아요? 틀려요? 틀려요. 왜 틀려요? 인다 씨는 차를 좋아합니다. 네. 커피 아니고 차예요. 차를 좋아합니다. 네, Indah sukanya bukan kopi, tapi apa? teh ya. teh. Indah sukanya teh. 네. 그 다음에 3번, 시티 씨는 오늘 집에서 공부합니다. 이거 맞아요? 틀려요? 맞아요. 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 시티 씨 belajar di mana ya, 여러분? Di rumah, belajar di rumah. 집에서, 집에서 공부합니다. 네. 그 다음에 4번, 민준 씨는 회사 식당에서 식사합니다. 여기 식사하다가 뭘까요? Ada yang tahu nggak siksa itu apa? Ini sama kayak bokta. Makan. Makan. Jadi siksahada itu sama dengan mukta. Makan ya. Nah, Minjun sih makan di mana ya, Rabun? Di hak. 회사, 식당에서, 회사 식당 아니에요. 학생 식당. kantin karyawan, Kantin sekolah. sekolah ya. Jadi dia belajar makan di kantin sekolah. 자, coba kita dengarkan di bagian mana. 2. 시티 씨는 오늘 도서관에서 공부합니까? 4. 민준 씨는 학생 식당에서 식사합니까? 민준 씨는 학생 식당에서 식사합니까? Kamu makan di kantin sekolah, kantin pelajar, gitu ya. 네, 학생 식당에서 식사합니다. 네, 학생 식당에서 식사합니다. Berarti karena di sini jawabannya 회사, sedangkan Minjun sih makan di 학생 식당. 학생, 틀려요. 그렇죠. 네. jadi jawabannya salah. 틀려요. 자, 그 다음에 사lah. 5번. 네, 인다 씨는 지금 전화합니까? 네, 전화합니다. 자, 이거 맞아요? 틀려요? 맞아요. 맞아요. 네, 인다 씨가 전화합니다. 여러분 모두 다 맞아요. semua sudah benar ya. 네, 여기까지는 질문 있어요? ada pertanyaan dulu sampai di sini? 없어요. 네, Sam mau 없어요. tanya, boleh. ini tadi kan Tadi ada perbedaan untuk di subjeknya. Tadi ada yang pakai ga, ini pakai non. Itu bisa dua-duanya apa gimana? Oke. Untuk subjek boleh pilih salah satu ya, Rabun. Boleh ga, boleh nen. Boleh ada pasangannya ya.
I atau ga, bisa juga pakai en atau nen. Yang membedakan apa? Kalau I sama ga murni hanya sebagai subjek. Kalau en sama nen selain subjek dia bisa berarti topik. Inti yang lagi dibahas, topiknya gitu ya. Kayak inti kalimatnya apa, pakai en sama nen. Nah, tapi nanti ya Rabun, ke depannya ya Rabun juga akan belajar bahwa en sama nen itu biasanya dikhususkan untuk kalimat perbandingan. Maksudnya perbandingan apa? Jadi akan ada dua kalimat disebutkan. Contoh, si satu orang ya, saya pelajar. Ya. Terus tapi ternyata kakak adalah karyawan. Nah, kita ingin menceritakan dua hal ini secara berurutan, maka di sini pakainya en sama nen. Karena ada perbandingan, membandingkan si satu yang seorang pelajar, si satu yang seorang karyawan. Tapi kalau kalimatnya hanya satu, contoh kayak ini ya, Indah 씨는 커피를 좋아합니다. Boleh saja Indah 씨가 커피를 좋아합니다. 문제 없어요. Tidak masalah ya. Tapi kalau perbandingan, contoh saya ingin menyebutkan Indah suka kopi, saya suka susu. Jadi ada dua kalimat yang disambungkan, maka kita harus pakai en sama nen. Indah 씨는 커피를 좋아합니다. 저는 우유를 좋아합니다. Gitu ya. Jadi kapan dia pakai i sama ga? Boleh ketika dia hanya kalimat tunggal sendirian. Kapan dia pakai en sama nen? Boleh ketika dia tunggal maupun ketika ada perbandingan kalimat setelahnya. 괜찮아요? Oke. Kalau misal saya pengen menyebutkan seperti ini, satu kalimat saja ya. Satu kalimat, contoh, bajunya bagus. Baju itu ot, bagus itu 좋다. Maka kalimatnya kira-kira gimana? Pakai i atau enen? 좋습니다. Tapi kalau saya pengen bikin perbandingan, bajunya bagus, celananya jelek. Misal, pakai kalimat paling sederhana ya, jelek. Oh jangan deh. Bajunya bagus. Celananya besar, gitu ya. Baju itu tadi ot, bagus cota, celana itu gaji, besar itu keta. Karena ada dua kalimat yang disambungkan, membandingkan ya, bajunya mah bagus, celananya enggak, gitu ya, celananya kebesaran. Maka ot ini pakai osen, 좋습니다. Pakai mana? Pakai ga atau nen? Keda jadi Nah, jadi osi 좋습니다 itu sudah kalimatnya berakhir di situ aja. Tapi kalau osen 좋습니다 maka mengindikasikan setelahnya ada kalimat lagi nih. Ternyata ada kalimat perbandingan. 바지는 큽니다. Gitu ya. Jadi en sama nen bisa untuk topik, subjek dan juga perbandingan. Tapi kalau hanya kalimatnya satu saja, pakainya i atau ga saja. 네, 또 질문 있나요? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik. Kram, karena waktunya tidak cukup, Rabun, untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan lain lagi mengenai materi pekan ini, boleh ditanyakan via grup ya. Nah, besok akan kita bahas materi baru dan pekan nanti kita akan belajar lagi berarti dengan materi yang baru lagi. Silakan bahasanya itu kayak
dipatenkan gitu materi ini. Yaramun harus sudah bisa mengerti struktur SKOP dengan di luar kepala ya, karena setelah ini kita akan belajar angka. Nah, angka lebih menantang gitu ya. Yaramun akan belajar angka, belajar gimana cara membeli ataupun menghitung hari, menyebutkan tanggal, nomor telepon, dan sebagainya. 그럼 여기까지요. sebentar saya foto dulu ya. 자, 사진 찍겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 네, 좋아요. 자, 그럼 오늘 여기까지고요. 네, 다음 주에 또 만나요. ketemu lagi kita di pekan selanjutnya. 네, 오늘도 수고했어요. 여러분 잘했어요. 안녕히 가세요. 감사합니다. 안녕히 가세요. 감사합니다.